सब तो पहला गुरु महाराज जी साहब संग तो खेमा दा जा चुके हैं क्योंकि नौजवानों तो बेनती सी पे विचार अंग्रेजी विच रखनियां. As Veerji just said, there's been a heavy police presence and mobile in Punjab. There's also reports that this morning we've got another Shaheed, which is Shaheed Singh. So the Qawm has lost another son. I was asked by the organisers, Lions MMA in 1984 tribute, to speak about Sukha and Jinda and the concept of Shaheedi and how it sort of relates to us today. But recent events, and especially what's been going on in the past week, I think it's only fitting that we address that and give that some kind of perspective, and then work backwards and just think about what Sukha and Jinda mean to us today. Before I start, I think it's imperative to know, because I always get asked, especially when I do Rajoana TV, that we're such an amazing religion. Why is it always us that are attacked? Whether it's the British, or it's the Mughals, or it's the Hindustanis now, why is it always the Sikh religion? And it's important to understand that even when the Europeans were having their enlightenment and they were toying with the ideas of justice, equality in the 1600s and the 1700s, Guru Tegh Bahadur was already sat on the cobbled streets of Delhi giving his head for a religion that he didn't actually agree with. The birth of Guru Nanak Dev Ji and the birth of Sikhi as a result wasn't to start a new religion, because there were many religions. If the goal of Guru Nanak Dev Ji was just merely to start a new religion, there was already plenty on this earth. Guru Nanak Dev Ji not only wanted to start a new religion, but he also wanted to show the world a system that he had never seen before. He wanted to show the world a system that he had never seen before. And that system was equality, justice, and human rights for the whole world. Because in any country, whether it was in ancient times or modern times, governments rely on one small percentage, one minority controlling the majority. What does Sikhi believe in? Sikhi believes in giving power back to the people. Which is why whether it was the Gore, the British, whether it was the Mughals, or it's the Hindustanis now, they have a vested interest in destroying us as a system, because it isn't in line with what they want, which is corruption, bribery, and how a minority control a majority. And these systems, the Hindustani system, the British, the Mughals, no matter who it is, they realized that the Gurus left us with two legacies. One was Shakti, the other one Bhakti. Bani, Bana, Sant, Sipahi. And through the ages, doesn't matter who our oppressor has been, these two things in particular have been targeted. And everything that's happened this week, and that's what's happened before that, is in this context. Because rulers haven't tried to destroy our Shakti and Bhakti. Sri Akal Takht Sahib and Guru Granth Sahib Maharaj, they haven't tried to destroy it, because we're quite a useful people. They can send us to World War I and World War II. We can fight on the borders of China and Pakistan for India. Because our military zeal, they love that. So they haven't tried to destroy our Gurbani, they haven't tried to destroy Sri Akal Takht Sahib, they tried to deconstruct it. They tried to change it, so they can change who we are. So how do you destroy a qawm? And let's look at it in the context of this 1 week alone. I won't talk too much about the British, I won't talk about the Mughals. Let's just talk about this week alone and how you can destroy a civilization and change it to what you want it to be. In order to destroy a group, you don't need to kill every soldier on the other side. What you need to destroy are their values. What you need to destroy is their belief system. When you can destroy slowly a group's self-worth and self-belief, then you're on the way of destroying them as a community. And what we're seeing in this past week, if we're not careful, is this destruction, is this slow war on our beliefs and our values.
What the Mughals, the British and the Hindustanis realized is that with all their Shaheediyan, with their colourful golden history of Shaheedian martyrdom, of miracles in the face of adversity, where does that come from? Where does this power come from? Because going onto a jatha and getting pierced, getting your body pierced, that's against human nature. Being tied to a cannon and blown up, that's against human nature. Defending a building in the face of Vijayanta battle tanks, that's against human nature. So where does this come from? Where does this strength come from when one sect can stand in front of a legion of 125,000 depraved soldiers? From here, from Gurbani, from Guru Granth Sahib Maharaj. And what we've seen in this past week alone is a concerted effort to break our relationship with Guru Granth Sahib Maharaj. And in just 1 week, the countless beatbis that have happened is all to tell you that the place that you get your values, your belief system and your strength from is worthless. They have put several police officers guarding Ram Rahim's poster, but nothing has been done about the Shaheedi of Guru Maharaj in countless places. And what they're ultimately trying to do, and if we're not careful they will succeed, is they're trying to desensitize us to Maharaj's beatbis. It's like a housewife who gets a slap from her husband for the first time, it's a shock. And it shakes her world. She's thinking, what the hell's going on here? I can't believe my husband's just hit me. But through prolonged abuse, she becomes desensitized and it becomes a normal part of life. And this is what they're trying to do with our relationship with Maharaj. With all these countless beatbis that are going on, they're trying to make us immune to this beatbi. They want us to see this beatbi as part of normal life, so they can change who we are. Not kill us, but change us. They're trying to tell us that we call Guru Granth Sahib Maharaj our Ishq, our beloved, our everything. And what they're going to do, what they're trying to do through these next few generations is break that link. So you can break who we are and our identity. And then what will happen to these kids here, this new generation? They'll instill a new set of values. They will drill home a new identity. An identity that you can control and conform into the majority Hindu culture. And there's 3 stages of this. There's 3 stages of this changing of our values and cultures. Firstly, you destroy the idea. You destroy the abstract. You destroy, in principle, what we believe in. Miri Piri, Sant Sipahi, Shakti Bhakti, Bani Bana, Sri Akal Takht Sahib, Sri Darbar Sahib. They destroy that as a notion. And then what they do is, they challenge the organizations that believe in that principle. So they destroy the concept, destroy the organizations that give birth, that personify that principle, and then the third stage is, they'll destroy and change us on an individual level. At the abstract level, they've shown us now. At the concept level, they've shown us. They are going around to each district and they are burning Guru Granth Sahib Maharaj's rules. On an organizational level, even without the tanks and the bombs, they've already had a major attack on Akal Takht Sahib when the Jathedar gave Maafi to Ram Rahim. That's at an organizational level. The Akal Takht Sahib that is supposed to personify Guru Granth Sahib Maharaj, both in 1 week have been attacked. And then they're doing it on an individual level. Those people that hold these values in their heart, when you destroy the abstract,
When you destroy the institution or the organization that upholds that principle, they are destroying us at an individual level by flooding us with drugs and alcohol. So those values don't mean anything to us. This is the system that's been in place from 1995 onwards. It's a slow, it's a subtle, but it's a deadly war. And elements of this are already in progress. And we're becoming victim to this system. And if we don't wake up soon, we will become the Hindus that the Indian establishment want us to become. A Singh was saying to me that on the weekend, he teaches a Punjabi school. And he got all the Punjabi kids to say, I want you to draw something on a piece of paper that you really love. That's something that's really dear to you. All of those kids drew family members. My mom, my dad, my brother, sister, some of them friends, some of them even drew Gurdwara. Parents were in the room at this point. What the teacher done was, he got 3 of the pieces of work, held it in front of everyone, and then tore it. He ripped the pieces of paper. Kids were upset and emotional, and the parents were shocked that how can a teacher be so heartless to rip our kids' work when they've asked them to draw something they love. That was the reaction from kids and parents just on a piece of work. In the past few weeks, how many Sarups of Guru Maharaj have been torn apart? And this is Guru Maharaj, who even Guru Gobind Singh says in the Rednama, this is my limb, this is my arms, and these are my legs. We're also, I would say, as a student of history, the lowest in the food chain as we stand as a Qawm. I don't mean to be too negative, but we need to be a bit real. Even in war-torn areas like Palestine, Israel, and Gaza, how many cases and incidents have there been of the Torah or the Quran being burnt or ripped to shreds? And these are deadly, brutal areas. A pastor in America got so sick of Islamic radicalization and terrorism that he threatened to burn a copy of the Quran, and there was international uproar. Our Maharaj, our Guru Granth Sahib Maharaj, is being burned and torn to shreds now as it stands on a daily basis without repercussion. This is where our values are changing. This is where our system is being replaced by another one. So this isn't really all that different from Ahmad Shah Abdali riding into Amritsar with his brute Mughal force and imposing or trying to impose his rule on us. It's a different mode, but the dynamic is exactly the same. But one thing that has stayed the same throughout Sikh history and is wavering now, one thing that has stayed the same in Sikhi is resistance. Because when Ahmad Shah Abdali or Mir Manu came knocking at our door, or General Daya, there was resistance. They tried to conquer us, and we resisted. And as we stand today, there is still a force out there trying to conquer us. And it's this level of resistance, it's this aspect of resistance that is dying from our blood. Because Guru Nanak Dev Ji could quite happily have carried on doing Bhakti and Simran. Didn't have to stand against Babur and be imprisoned. Didn't have to stand against social injustice. But Guru Nanak Dev Ji did. And this is where people don't realize that had our Gurus and our Shaheeds not sacrificed themselves, Sikhi would still actually have existed. If Bhai Das didn't give his Shaheedi, Sikhi still would have existed today. But in numbers. In body, but not in spirit. Not the Sikhi that we know and read about. Even Guru Arjan Dev Ji could have stopped the proliferation of Sikhi, where even Muslims were turning to Sikhi. But he sat on a Tatitawi and hot sand poured over him because of that resistance and that defiance.
Guru Tegh Bahadur could have told the Kashmiri Pandits, sorry guys, we're a peaceful religion. We don't believe in violence. Instead, his head was hacked off to protect them. Bhai Mani Singh could have paid his taxes to the Mughals. Instead, every limb was chopped to pieces because of that defiance. Baba Deep Singh could have held a placard. He could have signed a protest. He could have signed a petition against Ahmed Shah Abdali. But he went in with his khanda and resisted in defiance. By Garja Singh and by Bota Singh, when they heard the Mughals laughing, saying, "Is that two sect there having Ishnan in Harmandir Sahib?" And the Mughals said to themselves, "Nah, it can't be, we finished them all." They could have quietly slipped away into the wilderness, into the forests of Punjab, and lived a pretty peaceful life. Instead, they stood on the GT road and collected taxes from the Mughals in defiance and resistance to tell them that we're still alive. Udham Singh didn't have to wait several years and travel 8,000 miles to get justice from General Dyer, but he did through sheer resistance and defiance. Sant Janel Singh Khalsa Pindranwale could have been a celebrity Baba, like the ones that we have today, travelling in air-conditioned cars, flying first class to all these different countries. Instead, the defiance and the resistance in his blood made him stand against a whole legion of soldiers. Sardar Jaswant Singh Khalra, when he found 2,000 unidentified, unclaimed bodies of innocent Sikhs cremated in Punjab, he could have sat down and done nothing about it because it was too damn brutal. Instead, he did an international tour and exposed the system and ultimately became a victim of his own project. Again, defiance. Even if we look at that defiance that somebody like Bhai Singh Rajoana is keeping alive today, he could easily avoid the death sentence and regret what he's done. He's saying, "I don't even want legal counsel and I refuse to appeal to your system because it's killed my people." This is the defiance in our blood that's slowly seeping away. This is the resistance that the Indian establishment are slowly chipping away at. But with all the issues that we face, because we're often asked, what can we do about it? What can we do about this BRB? And you've seen some great surme on the projector. Sukha, Jinda, Baba Manojal, Jagowale Singh Tufan, many soldiers who try to keep the concept of Guru Nanak Dev Ji alive. How do we as a UK Sangat, how do we as the Sikh diaspora help the situation? Because as it stands, there is a generation of Sikhs in Punjab today, and full respect to them. There's a generation of Sikhs in Punjab today that are in each district protesting against the Beadbi of Guru Maharaj that shouldn't have existed. For 3 decades, the Punjab, the Indian establishment combed the streets and the villages of Punjab, and they took out from their homes people like you guys. Girls with Junia made their rape legal through Operation Shuddhikaran. Guys just sitting here, Gabru Jwan, made their death legal through Operation Woodrose. This generation that exists today shouldn't be alive, but it is. And there's a defiance in them as well. But as we stand, are we ready for an armed military conflict with the Indian establishment? Do we have General Lal Singh to lead us today? Do we have the essence of Sant Pindranwale? Do we have Baba Manojal, a Jathedar that survived in the swamplands and the forests of Punjab and brought justice to the people? It's easy for us
to say now is the time for Hatiyar. And there will be a time for that. But the time essentially now is to cultivate that generation. Is to give them planning, is to give them strategy. And not send them to a sure death. Because if the Indian establishment decided today that we're going to go all out war like we did in the 80s, that we're going to send the Vijayanta battle tanks, the howitzer helicopters, the Russian jet bombers, the deadly gas, and we'll legalize it through the Indian framework, they will steamroll us in a couple of weeks. So it's about cultivating that generation. And let's not make no bones about this, there will be an armed conflict. There will be an armed uprising when the Khalsa has to stand again. But now is the time for us to create Khalistan locally. Now is the time that in each of our own areas, Huddersfield for example, is to make the Gurukars accountable for what they're doing. We need to stress to the Gurukars now that we don't need to build any more buildings, we need to build the character of our youth. We don't need any more marble and gold and a Gurdwara. We don't need to build another wedding function hall. We need to build a new generation. We need to strengthen our institutions. We need to develop Pracharak schools. There is a huge problem, and Huddersfield is one of them, but it's a problem that is a national cancer, and that's Muslim grooming. Birmingham, like Huddersfield, and many other towns, not only are girls getting groomed, but now they're getting abducted, they're just getting picked up off the street and taken to shisha lounges and getting abused. We need to ask our Gurukars, and we need to develop networks where we are building gyms, where we are building creches, where there are martial arts schools like Lions MMA in each and every town, where not only do we develop the military martial spirit again, but also in line with Sikhi as well. And through this rebuilding process, and this is rebuilding process has to happen, otherwise this generation is going to struggle. We are living on the memory of our Shaheeds like General Lal Singh and Sukha and Jinda and Baba Pendrawale. But if we keep nothing alive, this generation is going to wither away. So we need to take stock of what we're doing in the Sikh diaspora. We need to rebuild, we need to tell the stories of our Shaheeds. And because we are compromising time and time again, we are having these problems of Islamic grooming. We are having the problems of interfaith marriages. There has been an incident in a big prominent Gurdwara in Birmingham where two Muslim guys walked in during the day at a Sikhi camp and demanded a Sikh girl. This wasn't some isolated Gurdwara in the middle of nowhere, in the middle of the night. This was at a Sikhi camp in Broad Layla, in the most prominent Gurdwara. Just like the Biyat Biyat Maharaj, you do it once and there's no reaction, you do it twice, there's no reaction, you do it 3 times, and all of a sudden, it becomes the norm. What would Sukha and Jinda say about the world we're living in today? So these are the systems that we need to put in place. People need to it sounds trivial, but people need to get married on time. People need to start having kids, they need to have kids. If you care about the panth, then you'll do these things. If you don't, you'll just carry on in your normal life. So we need to localize Khalistan. We need to build it in our areas. And hopefully, in time, we build up an economy. We build paramilitary forces. And when we build up an economy and paramilitary forces, and I'm not just talking about the people of Punjab because we are linked with them. Sikh isn't about a geographical location, we are all one family. Then maybe we can give freedom another bash.
maybe we can try and survive. Maybe we can try and create a system where we're not persecuted for our beliefs and our systems. So on the media, what you'll see, and even from our own so-called leaders and our own so-called people, is Aman Shanti. That we need to keep the peace, we need to keep law and order in Punjab, as if the whole situation is our fault. There's an investigation if a cow is killed in India, but not an investigation for none of the Biarbi that's done to all our Guru Maharaj Swarups. This is the situation that we're in at the moment. And they're appealing to us for Aman Shanti. Because what they'll do is, if you do not internalize the destruction of your values through the Biarbi of Maharaj, if you don't internalize the destruction of your organization after an attack on a Ghatak Sahib, they'll make an example of you. They'll make an example of you as a warning to everybody else that this is what will happen if you don't conform and comply to the rules that we're trying to enforce on you. And that's when you have Jaspal Singh Shaheed, Balkar Singh Shaheed, Darshan Singh Shaheed, Singh Shaheed in Jammu, in this past week by Kishan Singh, by Gurjeet Singh, and this morning by Bhulan Singh. These are all warnings to you that if you don't internalize this value system that we're trying to place on you, then this is the warning. So we pray for peace, and we pray for law and order. We pray for peace, but not at the expense of losing ourselves. Sikhi does not sign one-sided peace agreements. And may Guru Maharaj bless us so that we can bring some repercussions and consequences when they burn our Ishq, when they burn our beloved. And this is why you see all these Shaheed Singhs. They didn't become Shaheed for their ego. They didn't become Shaheed for fame. Because when you sacrifice, you often lose something. Our Shaheeds never felt like they were losing anything. They felt like they were keeping something alive. They felt like they were passing something on. And that is love for our Guru. So we have some choices to make. And these are going to affect us long term, and they're going to affect quite a few generations. We do have some choices to make. One of the choices, you don't have to do anything, you can just sit back and relax, and it will happen anyway. If you pick the other, it will take some time and take some effort, and you might get hurt in the process. But these are your choices. It's either Jai Mahdi or Raj Karega Khalsa. It's the Taranga or it's the Khanda. It's slavery or it's freedom. It's Hindustan or it's Khalistan. And in order to effect that change, we need another Sukha and we need another Jinda. We need another Sardar Khalida. And we need another Jagowale Jatha. And I'm afraid digital petitions, placards, protests, and appealing to the two countries that we've done the most for, and they stabbed us in the back time and time again, appealing to those two countries, signing petitions, doing Facebook posts, and making hashtags, won't give birth to another Sukha and Jinda. That's the job of the Khalsa. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Zameen ढोल मारे जेरे विच भावें तेरी आवाज है नहीं जेड़ा मुर्दियां ताईं जगा सकदा
सत्कारयोग गुरु जी की साची नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का सुंदर रूप स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, दसां पातशाहियां की जगदी जोत, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्व शक्तिमान कृपा के खजाने, गरीब नवाज चवर तख्त छत्र के मालक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की पवित्र गोद में सज के बैठे शहीदी समागम नूं समर्पित सरबत माई भाई सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की खुशी हासिल करने वास्ते सतगुरां की बख्शी हुई दात फतेह का नारा बुलंद करिए। कोई भी रचना ऐसी ना रह जाए जिसके मुख विचों फतेह का जवाब फतेह विच ना निकले। मन बिरतियां नूं एकाग्र करने रचना नूं पवित्र करने वास्ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां ने कृपा की है शहीदां की याद में धन धन पिता गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में जुड़ के बेअंत विचारों आप गुरु की संगत ने गुरु प्यारियां पासों सरवण कीतियां हैं, कीर्तन सरवण किया है, महीने का वाक सरवण किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे भयानक समय के अज सिख कौम जी उलंघ रही। धन धन सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की सचखंडी बाणी की बेअदबी हिंदुस्तान के अंदर सिख सरकारां ते दिल्ली के तख्त दीयां सरकारां ऐन पूरा जोर ला के आप करवा रही हैं। ये जिम्मेवारी है उन्होंने, ये आप किसी को नहीं दोष देंगे। पंजाब का मुख्यमंत्री बादल ओदा मुंडा दिल्ली की सरकार दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा है बीजेपी पार्टी जिहड़ी है वो अज साडे धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की बाणी की बेअदबी मिस के करवा रही है। तो सिंघां दीयां शहीदियां जिहड़ियां हन वो रोज़ हो रही हैं। आपां ने सरवण कीतियां हन। गुरमुख प्यारे लम्मे समय तो कड़ी तुरी जाती है। अज जो शहीदी समागम है वो भी इस संबंध में है जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने 1984 के ढट्ठे हुए अकाल तख्त साहिब हरमंदर साहिब च वजियां गोलियां सिंघां ते सिंघड़ियां दीयां शहीदियां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज के 2500 सरूपां नूं अगल भेट जिन्हां लोकां ने कीता जिम्मेवारी नाल करवाया उन्हां लोकां कोलों हक लैण वाले भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह जी सुखा जिन्हां ने दिल्ली के घल्लूघारे का बदला और हरमंदर साहिब के उत्ते अटैक करने वाला चीफ ऑफ आर्मी का जनरल अरुण कुमार वैद्या उहदे तक पहुंचना आ जिहड़ी अज बेअदबी कर रहे हैं। जिस समय उस समय बेअदबी उन्होंने की सी उन्होंने पता नहीं सी कि समा 1984 31 अक्तूबर को भाई बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने हरमंदर साहिब का हक ले लेना है। 1986 की अगस्त में जाके हरजिंदर सिंह जिंदे सुखदेव सिंह सुखे ने जनरल वैद्या को हक ले लेना है। 85 लंग मागन को दिल्ली के घल्लूघारे का हक ले लेना उन्होंने पता नहीं सी। पर जे उन्होंने पता होंदा भी आ सिखां की बेअदबी करने के बदले साडे नाल आ कुछ सिखां ने करना है, बाजा वाले पातशाह महाराज के लाला ने हक नहीं छड्डना अपना, शायद वो सोच के पैर धर दे। अज इन्हां लोकां नूं यही भुलेखा पै गया है कि शायद वो हरजिंदर सिंह जिंदे होनी, भाई दलविंदर सिंह होनी, सुखराज सिंह होनी, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे बाबा गुरबंश सिंह मानो चाल होनी, शायद असीं शहीद कर दिते, होर कोई ऐसा सिंह नहीं है। नहीं भाई, वो गुरु के लाल सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे ये बेअंत सिंह मुख्यमंत्री को भुलेखा सी मैं सिंघां दा घाण कर देवां ते दिलावर सिंह का चेता ही नहीं सी। भावें अज पंजाब पुलिस कोलों ही जुल्म सवेत सैनी बादल के इशारे उत्ते करा रहा है ते कर रहा है, पर सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करके भाई दिलावर सिंह जी विचों ही पुलिस दिओ, जिवें सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह पुलिस के विचों ही सतगुरु बाजा वाले पातशाह ने किरपा करके सेवा लई है। इसे तरह ही भाई दिलावर सिंह नहीं मुके, भाई सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह नहीं मुके। ये गुरु की संगत ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के आसरे ये दास पिछले इतिहास को देख के आने वाले इतिहास के भी संगत नूं ते पंथ नूं आसां हन कि जे कौम के उत्ते जुल्म करने वाले जात वखरे वखरे तरीकों नाल आउंदे हन
सतगुरु बाजावाले पातशाह महाराज के लाल भी नवीं नवीं तकनीक के नाल इन्हां लोकां दे नाल लोहा लैंदे हन। सो कीती हुई बेअदबी दा सिंघां दीआं शहीदियां दा बदला जिहड़ा है सिख कौम अवश्य अगे लैंदी रही है, आउण वाले समय विच लिया जावेगा। इस तो बादल तो भी और जिहड़े खरीदे हुए जथेदारां ने जो अज पंजाब के हालात उन्हां लोकां ने सरकार ते जां उन्हां दीआं एजेंसियां दे दबाव थल्ले जो उन्होंने हुक्मनामा जारी करके सिख कौम के दिलों से जख्म किए हैं और सिखा दीआं शहीदियां करवा के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करा के बाणी की बेअदबी करा के ते हुण हुक्मनामा वो वापस भी ले लिया है। पर हुक्मनामा वापस हो गया, फड़े हुए सिख जिहड़े हैं वो वापस हो जाएंगे, पर शहीद हुए सिख जिहड़े साडे हैं भगवान कृष्ण भगवान सिंह जी, गुरजीत सिंह जी, बिट्टू पूर्ण सिंह जी अते होर गुरु के प्यारे जिहड़े जख्मी हुए हैं उन्हां दीआं सट्टां कौन वापस करेगा। सो इस वास्ते खालसा जी वो कौन वापस लवेगा? वो हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुखा, उन्होंने वीर जिहड़े अज भी मामा ने पैदा किए हुए हैं, पछाण नहीं होंदी इन्हां गुरु के प्यारिਆਂ ਦੀ। सो समा आउण दे उत्ते ही सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज की किरपा दे नाल याद होया करते हैं। सो सतगुरु प्यारे खालसा जी, सो सतगुरु किरपा करे जदों भी कोई बिल्डिंग बनती है उस दीआं फायर डोरां और अग बुझाउण वाले यंत्र जिहड़े हैं इंजीनियर है उत्थे उत्थे रखदा है, जिथे जिथे जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की लोड़ है। इस वास्ते उस परमेश्वर ने भी सतगुरु सच्चे पातशाह परमात्मा ने भी जे दुष्ट इत्थे जुल्म करन वास्ते आए हैं तो उन्होंने ठल पाउण वास्ते भी परमेश्वर ने अपने प्यारे भेजे हुए हैं। कारण बन जावे समा आ जाएगा। सो नहीं सी पता दिल्ली के घल्लूकारे वाले अर्जन दास नूं जिसने इंदिरा गांधी के मन तो ऐलान किया, कहण लगा कि सिख बच्चे बच्चियां की इज्जत पद लुटण वालियां नूं सज़ा माफ, सिखां दे घर साड़न वालियां नूं सज़ा माफ, सिखां दी ट्रकां नूं सिखां दीआं दुकानां नूं अग लाउण वालियां नूं सज़ा माफ, जिन्हां लोकां नूं चाह बनाउण नूं स्टोव वास्ते तेल नहीं सी मिलदा उन्हां नूं सिखां दे घर साड़न वास्ते खुला ते मुफ्त तेल उन्हां नूं सप्लाई किया गया। उन्हां लोकां ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे प्यारे ने जुल्म कीता, पर चेता नहीं सी कि 5 सितंबर सन 85 भी आ जाना है, सतगुरु 4 सितंबर ते 85 सन भी आ जाना है। सतगुरु के प्यारे भुलेखा सी, अज दिआं नूं भी भुलेखा, पहिलिआं नूं भी भुलेखा सी, पहिलिआं दा निकल गया, अज वालिआं दा भी निकल जाना है। आपां नूं लोड़ है कि गुरु के चरणों में भरोसे नाल जुड़ना और जिहड़े जिहड़े सिख पिछे हिस्सा पा रहे हैं उन्हां दे मोढे नाल मोढा ला के नाल सहयोग देना और उन्हां दी हर गल सामण करनी। जिवें आपां सिख टीवी वाले सिख चैनल वाले वीरां ने दस्सिया कि हर समय की खबर इधर आ रही है, इधर की उधर जा रही है। सो इस मीडिया के राही सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ संपर्क अपना सिखां दा बनिया रहे और इस गल तो आपां सचेत होईए कि जिहड़े लोग पहिलिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु की बेअदबी आप प्रचार राही ਜਾਂ जुर्मां जालमां ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ
करके ते इहदे कोलों भी दिल्ली के घल्लू घारे का बदला जिहड़ा सिखां दा उत्ते कीता होया कह सी सिख शहीदियां का बदला जिहड़ा सी उन्होंने लिया। खालसा जी भुल जाण जिहड़े अज पुलिस वाले भी शहीद सिंघां नूं शहीद कर रहे हैं ते जिहड़े पुलिस वालिआं नूं कह के करवा रहे हैं मंत्री मंडल पंथक सरकार अपने आप को कहाउण वाली। देखो खालसा जी इत्थों असीं मार खांदे हां, शहीद भी पंथ दे ते सरकार भी पंथ दी, किधर नूं आपां जावांगे खालसा जी? बेअदबी करवाउण वाली भी सरकार पंथक ते बेअदबी रोकण वाले गुरु के प्यारे वो भी पंथक। लोकी साडा तमाशा देखदे हन। सो सानूं ये समझना पवेगा भी असली कौन है। शहीदियां देण वाले ते असली ने, धरने मारन वाले ते असली ने, पर जिहड़े गद्दियां लैके दिल्ली की सरकार कोलों बैठे ने वो असली पंथक नहीं हैं। गज के आखो सतनाम सिंह। सानूं पछाणन की लोड़ है। इन्हां ने नीलियां पग्गां अते इन्हां ने किरपानां उत्तों दी पाईआं होईआं, अमृत नहीं बहुत वालिआं दे छके होए, केवल ते केवल गुरुद्वारिआं दे उत्ते कब्जा करके गुरु घरां दी संगत नूं और गुरु घरां दी आई होई माया नूं अपने निजी हितां लई वरतण वास्ते इन्हां लोकां ने ये बाणे पाए होए हैं। वरना ये गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दा सत्कार करन वाले ने और सिख दा राज होवे ते उस राज दे विच गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दी बाणी दी बेअदबी होवे, कित्थों दा सिख कहाउण वाला है, कित्थों दा हकदार है सिੱਖੀ कहाउण वाला? तो सिख नहीं है। ये सानूं समझण दी लोड़ है। समां आउण ते असीं बिजली दे बिल बदले नूं बादल नूं कोई वोटां पाई जांदे हां। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪੱਤਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੱਥੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਕਰ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਧਰਾ ਸਿੰਘ
ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਬਾਹਰ ਸਟਾਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਥੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੇਜ਼ ਪੈਰ ਨੱਪਦੇ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜ ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ
ਲਈ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਭਾਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਮੌਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋਂ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ 10 ਅਗਸਤ ਤੇ 1986 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਹਿਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਾਪ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਵਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਐਸਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ, ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਕਾਬੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਵੀ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਖਤ ਮਾਕਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ CBI ਦਾ ਸਪੈਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਲੜੂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਹਿੰਦੂ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
कराए, उन्होंने विच आने दा बहुत छोटी छोटी दे सिंह ने शहीद कराए। हरजिंदर सिंह जिंदा ते सतनाम सिंह बावे नूं इत्थे लै गया ते इन्नी प्लान सी, कहंदा जी मंगलवार आउंदा है दोस्त मत्था टेकण वास्ते बिना गार्डां तों। ये उत्थे पहुंचे, उन्हें कित्थे आउणा सी। जदों उत्थे पुछिया भाई नूं, भाई जी असीं सरदार साहब नूं मिलना सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਰਲਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਵੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 4.5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਸਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਲਲਤ ਮਾਕਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ जज VL रूईकर जिसने स्पैशल येरवाड़ा जेल पुणे की जेल के अंदर कचहरी स्पैशल लाई, कचहरी के नहीं सी पेश करने वास्ते ले जाते, क्योंकि पता सी कि गुरु के बाद पता नहीं किहड़े वेले अडारी मार जान, कदों इत्थे चल जान। सो साधु सच्चे पातशाह महाराज दे प्यारिਆਂ दी कचहरी जिहड़ी सी वो जेल विच लगदी है। जेल दे विच भाई हरजिंदर सिंह जिंदे ने पहलों सुखे नूं आखिया, सुखिया तेरा भाई चढ़ाई कर चुका है, बच्चे छोटे छोटे हैं, माता पिता उन्होंने की सेवा वास्ते तू बाहर जाना तेरे वास्ते जरूरी है, तो मैं सारे केस अपने सिर लवांगा तो तू वरी हो के चल। तो सुखदेव सिंह कहने लगा वीरा वो जियां दा ते परमेश्वर रखा है वो आपे पालेगा, वो आप सेवा कट्ठिया ने की है, जिहड़ी सजा मिलूगी आप कट्ठे ही लवांगे। गज के आखो सतनाम। जिंदे दे कहण तो भुगतण तो पहले ही सुखदेव सिंह ने कहता जी मैं हाँ जनरल वैद्या की पुड़बड़ी गोली मारन वाला ये चलाउंदा सी। ते सारा कुछ जो केस मनिया तो उस वेले जज ने 370 गवाह सन। हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुखे ने पहले जज को कहता, कह लगे भी जो तुसीं सज़ा देनी है वो खुशी नाल दिओ, जो ये कहते हैं सानू पुछण की लोड़ नहीं, जो भी गवाह कहते हैं सारा कुछ तुसीं मन्नी जाओ। इन्हां दे अपने कहण की गल ते मापे अजे जिउंदे ने, उन्हां दीयां कईयां होईयां गल्लां आप जी दे नाल साझीआं कर रहा हाँ। ते वो कहते कि उन्होंने कहा भी जो भी सज़ा देनी है, जो भी ये कहते हैं सानू पुछण की ते धराउण की लोड़ नहीं, वो मन के जिहड़ी सज़ा बनती है सानू सज़ा दी जाए। समा जिहड़ा अपनी चाली तुरे जाता है। सो आओ मैं बाहरियां गल्लां आप जी दे नाल ना साझीआं कर सकां क्योंकि आप पहलों ही लेट हाँ। सो आओ प्यार नाल सरवण करो। हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुखे का केस बनया 302 का मुकदमा कतलों का और देश द्रोही का केस इन्होंने उत्ते बना के जज ने इन्हों सज़ा देने की तरीक मिसी ते वो अज तक अखबारों में इतिहास में आता है। जज नहीं मानता है, कहता मैं इन्हों की मिन्नत की सी भाई सिखो खालिस्तान ना क्यों, मैं तुहानूं फांसी की सज़ा नहीं दूंगा। तो सिंघां ने यह कह दिता, कहते साडी लड़ाई ही खालिस्तान है, क्योंकि उत्थे दरबार साहब में शहीद होने वाले सिंघां का यह ऐलान सी कि जे हिंदुस्तान की फौज जिहड़ी दरबार साहब में आउंदी है कि सिख जिहड़ा ऐलानिया खालिस्तान की जंग लड़ेगा, इस वास्ते असीं ये ऐलानिया खालिस्तान के जंग वास्ते असीं खालिस्तान के दुश्मन मारे ने। आ खालिस्तान के दुश्मन ने जिहड़े गुरु की बाणी की बेअदबी कर रहे हैं, तो वो खालिस्तान के दुश्मन ने जिहड़े बेअदबी करने वाले साडे आगू बन के उन्हां दी हामी भरदे हैं। तो खालिस्तान के दुश्मन ने जिहड़े दिल्ली की सरकार तो राज लैके ये बादल वर्गे के मुंडे वर्गे की जुंडली जिहड़ी है सारी बाणी की बेअदबी कराउंदी है। तो सिंघां नूं शहीद कराउण वास्ते समेत सैनी वर्गे जालमां नूं DGP बना के सिੱਖੀ ਨੂੰ गुलाम बनाउण वास्ते, सिखां दे पाप करन वास्ते जिहड़ा जुल्म करदे हन, ये खालिस्तान के दुश्मन हन। ते अपने खालिस्तान तो बिना आ बेअदबी नहीं गे रोक सकदी। किन्ने गुरुद्वारे में तुसीं पहरेदार ला लओगे, किन्नियां दुकानां तो स्वरूप मिलते हैं, किन्नियां घरां विच गुरु के ग्रंथ साहब के स्वरूप हन, उत्थों लैके बेअदबी करी जाणगे। इंटरनेट के उत्ते सारे थाई गुरु की बाणी के प्रिंट हैं, उत्थों प्रिंट करके जिथे मर्जी बाणी की बेअदबी कर देंगे। नहीं, बेअदबी करन वाले नूं रोकण की लोड़ है। खालसा जी मस्से रंगड़ दा सिर वड्डिया गया
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਟ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ
पर जिहदे उत्ते कोई जुल्म हुंदा उहदे बारे ਉਹਦੀ हेल्प करने वास्ते ਉਹਦੀ गवाही देने वास्ते इत्थों तक ਹੁੰਦਾ भी मैं ਇੱਥੇ तो मैं ਮੰਨਦਾ पर पढ़िया ਵਿੱਚ पंचायत ਵਿੱਚ कचहरी ਵਿੱਚ जाके मेरे तो नहीं किया जाना पर धन गुरु के प्यारे फांसी का रस्सा गल विच है ते खालिस्तान जिंदाबाद वो कह के गए हैं कि खालसा जी कौम दी फ्री होल्ड कराउन दे नाम दे उत्ते शहीदी है जे शहीदी नूं कदी कोई खत्म नहीं कर सकता इस कुर्बानी को कोई मिटा नहीं सकता तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज प्यारे पक्की प्रॉपर्टी इस सिख कौम दी ते नौजवान कौमां इन्हां तो शहीदियां तो सेधा लैके और आने वाले समय में खालिस्तान की प्राप्ति का संघर्ष जिहड़ा चल रहा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਅੱਜ ਜੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਔਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਯਤਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ सतगुरु कृपा करनगे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दी संगतां हर वेले अरदास करनी है आपां भाई जेड़ा भी गुरु का प्यारा अज उस रोस मुजाहरे विच उन्हां रोस मुजाहरे करन वालियां दी सेवा विच लंगर पानी दी सेवा होर सहायता जिस भी तरीके दे नाल मीडिया राहीं किसी भी तरीके दे नाल जो भी करदा है उन्हां दे नाल आपां साथ दे के कौम दी चढ़दी कला वास्ते ते पंथ दा घर खालिस्तान बनाउण वास्ते अपने पिता गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दी बेअदबी रोकण वास्ते हर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਭਾਈ ਟੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज रहमत कारण जिन्ना भी कोई सेवा करता है साढ़े तो बहुत ही चंगा है पर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने संगत सचेत होकर अपना योगदान पाइए तो कौम की चढ़ती कला हो सके सतगुरां दी खुशियां प्राप्त कर सके जी इन्ना क दास आप जी दे नाल सांझ पाउंदे होए खिमा दे